Dengar hikayah dan ko. Almarhum Abu kurung kali si matang almarhum Abu Berai. Abu kali sabah ulama raya Abu Berai sabah raya drone dah Aceh ke. Waktu pulang Aceh le Soekarno kepada Aceh ke Dungku Berai GM ko. Nya kaya Abu tu ko nya ada po dan ko. Pong GM ko. Gubernur militer ko. Ban sabah Aceh dalam jalan nian putih niขึ้น putih Aceh. Hidih tapi Buso Mirah ke dia kira nangku. Ke Kuala Simpang nangku Buso Mirah ke dia nangku. Ku bereh nyo ka watai nangku labu. Nyo jarau pernah ulai lan jarau rawan nangku. Mata lan jarau gop urung belah deh nangku. Nyo kajian ni buat punya ni buat nangku. Jauh boleh abu sayang abu Soekarno yakli bak danyo bakri. Ya Soekarno kena kanda kaya bereh keun kanda na bantu ka mo nangku. Kaya bukannya bakri ni ko. God thai bahasa ke. Diberi hormat ke ni oleh Soekarno ni ko. Poka ke. Anak gerak lah boleh kan. Pada gerak dei begah dia boleh tu kon ya kaya ketek ni. Ya abu ka payah abu buat kena ka menon jauh boleh abu kali hana wateli. Kembali ulai kala jerogok mata la jeroro. Munyo baik ni buat. Mana ada buat bakri abu baik ni buat mihan pedih ni nya. Bi gagal ke.